Good evening to all. Sarik Kaham, সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। जों दिनै YTF Youth Tripura Federation हिंगै जों त्रिपुरा मथानि युवा संगठन बा जोंनि Youth Wings हिंगै जों कायसा आरो प्रेस मिट थांनाय दङ। आरो जोंनि अनारेबल जोंनि YTF प्रेसिडेन्ट जोंनि बरं गोनां जोंनि सार सुरज देबबर्मा दङ। आबनि आगोल जोंनि TDAD हापांनि अनारेबल EM एबा जोंनि YTF नि इनचार्ज जोंनि सार सुहेल देबबर्मा दङ। आबनि आगोल दङ जोंनि YTF नि Foreign Working President, in Tako Grapos Deborma, in Tahoritan Deborma, Abnialan Logi Tongo, in YTF ni General Secretary Tako James Deborma, and Tongo YTF ni GS Lemon Deborma, Tini, Oros and Kutumani Bios and the Press Bill Hang Tomani, Mulkarams and Simano, Ishudin Romay, in Garan the country, Bangladesh, Bangma, Ogoton Gotnang Tongo, Nuitongo. Monek dinomi soli tongo mia uskang agi bongjak o kojiro mongi tongo पुलेनो चिनी media friends songno sanja kaham narona hambaya faro tini narok ozarawa phai shokman bagai tini chini o sanja jarawo chini bubagara naikol phangbai eba chini Central YTF ni chini Barmana President Suraj Debormani Tidul Mumbai sing tinor kaisa koktuma panda ringjakha norok saimano je tabuk chini haste gane je chini eba chini Bharat hakotor gane je country je Bangladesh ajago chini kbangma tipra sarok eba chini जे indigenous तंगनाय आराव चिनी चाकमा बसं निंथुं चिनी मक निंथुं रियां निंथुं देबरमा बसं थुं गोबां मा जे चिनी आरनि जे indigenous तंगनाय र पर जे आरनि वानजि बसं मा जे टर्चर खरेजिक तंगमनि आबो नर न्यूज नुगिमान खना गोबां मा बररक बुजाखा तकजाखा नक सकजाखा मा के टर्चर खरेजिक तंगो आबन बागै इनि जों YTF नि इंगै जों चिनी जे ताखुक सं अमाय टर्चर खलाइजे तमन चिनि ताखुक सं बुखुक सं टर्चर खलाइजे तमन जों बरंनि जे अमाय सादो तमन जों खादुमा फुंनान बगै खना चिनि बरं गना प्रेसिडेंट सुरज देबबर्मानि नेतृत्वे जों खना कायसा जे खादुमानि जे कायसा रैली एबा कुथुमलाइमुं जों खना बांग्लादेश हाई कमिशन बसंगाव जों खलायना थाङै दङ आजागाव जत चिनि YTF नि वारियर्स चिनि बुबाग्रानि वारियर्स फायै जों आरो कुथुमलायनाय जों अमनो कायसा जों सानन थांगो जों अब कुनु कम्युनिटी नि एगेन्स्ट होया जों चिनि जे ताखुरक जे चिनि जे त्रिपुरा सारक जे बांग्लादेश जे अमाके टर्चर खालाइजे तमनि बरंना जों खायरमान खुनुंगान बागै एबा चिनि सपोर्ट बरं बागै तंग जाहाते बरंनो पीसफुल काय तनना नों थुहिनि जों कायसा खादुमान खुना बागै जों खना जागो जों जत पालखै जों बुथुमनायनाय अ कुथुमनाय मुंगो जों जत पालखलायै जों बाक्साके मानजालायनाय जों साइमानो चिनि बुबाग्रा always चिनि जत त्रिपुरा सायबा जे सातक जगै तंनाय इनजास्टिस नि तंनाय नि बागै ब जत नि बागै ब तिनि खरामति साव तांनि हागे जत न जों त्रिपुरा सारो जों जे जागो इनजास्टिस नि तंगो जे जागा चिनि जों मानते सते सेगे जों तिनि ब always ब तिनि खरामति साय तंगो आमा हायकेनो जों तिनि चिनि जे बांग्लादेश तंनाय चिनि जे इंडिजिनस जे चिनि त्रिपुरा सारो तर्सके तंमनि जे चिनि बुबाग्रा खनावै ब तिनि बेलेखन खायokjak आवन बागै जों खना जत YTF warriors जों आबनो खादुमा फुनना बागै जों खना 11टा तामफुरो दिनै बांग्लादेश हाई कमिशन बसंगाव फाय जों खना हाराव कुथुमनाय जों खना 11टा सिम चेंनाय चिनि आरो लीड खलायनाय चिनि YTF नि सेंट्रल चिनि ऑनरेबल प्रेसिडेंट बरंमा सुरज देबबर्मा ते आं सागबाय थंनाय ते चिनि आरो चिनि YTF नि चिनि एक्टिंग वर्किंग प्रेसिडेंट तंनाय चिनि एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी तंनाय ते चिनि जत डिस्ट्रिक्ट नि ब्लॉक नि जत YTF warriors ते चिनि बुबाग्रा जत warriors सक इवन YTF सिमिया जत तिबरसर खना ज फाइनाय तांगि हगे जों साइमान जे चिनि जे ऑर्गेनाइजेशन TWF TISF ते चिनि तिब्रा मथानि आबनि बादेबो ते जत तिबरसर जे चिनि तिबरसन मे खरन दिसन बगै जों जत आरो कुथुमनाय ओके जों खना आगो लागिरनाय आगो लायमन बिसिंथै जों ताम रिजाल्ट आबो सोंनायलाय एरैनो जों खना
जों बांलादेश हाइ कमिसन थाखाय जों रोंनाय बहाय दाउट जरा बेफोर मा जे बांलादेश बहाय थिक पार्टी जोंथ' जोंनि ससियेल मिडियानि बिथिंथै नरंनि बिथिंथै जों नुबाय दङ जे जोंनि बर' गोबां माबाफोराव बुजाखा तकजाखा तानजाखा नक सौजा गोबां टर्चार कन्टिनिउसलि खाय दं अबनो जों नगर सौजागा अबनो जों खादमु खुंनाय जाहाथे बांलादेश गभर्नमेन्ट अबनो पीसफुल खलायै चिनि जे चिन ताखौ बहुत जोंनो गावनो आरो गावनि पीसफुल खाय तनमान नोंथांनि जोंखना अब खादमु खुंनाय karena जों थांगै आरो एजुकेशन मन परे जेबो मेमोरेंडम ने अब जों कक्स हाने जों बहुत सेफ्टिकले जों बर बेखौनो इमा जों ससियेल मीडिया ति जों जे नंमानि गेरा ताबो जों 100 एबा अमन जों ससियल मीडिया जों नाय दं किन्तु कना जों ऑफिशियली बाबे जों अबनो जों जेरि नायने हामबाय आई सुरंती जिन जो वाइट टेबनि प्रेसिडेंट जिन सार सुरज देव बर्मा नंनो एस बिफिन खनाय जाबो हामबाय हामबाय ते जतन सारी कहम गुड इवनिंग टू ऑल द मीडिया फ्रेंड्स जतन खुलुमका सिंतिनि आरो वाईटीएफ सिनि ताको लेमन सेक्लामानी आंगरो नंनो कोइने सिंतिनि आरो सिनि जतो मीडिया फाइने रंनो ताकुक सोनो नंनो बेलेने पाइफले हामजामा तै चबानि चिबाय सिंगरो तिनि सिनि जतो अगरो मीडियास तै सिनि आगतलानि बेंगली मीडियास जतो फाइमानि बागै सिंगरो ताको तीनटा कबरो इंग्लिश तै बेंगली आव खाइ सिं इंट्रोड्यूस खाने so first of all I would like to thank to all the medias. Today we are here on a call of press meet on regarding the issues in Bangladesh. Since 2-3 days, what we have been hearing in Bangladesh, that many minorities people, our brothers and sisters in Bangladesh, they have been tortured, they have been brutally attacked, like in the place of Khagrachori, like mostly we can say from the Buddhist communities, like Chakma brothers and sisters, our Trippi brothers and sisters, they were brutally attacked. So what we are looking forward ahead? We all know that our Maharaja Pradyut Bikram Kishore Manika Bahadur always speak and stands with the peoples of minority. The same thing which is happening in Tripura. As we all know, Tripura Motha is being under the leadership of Maharaja Pradyut Bikram Kishore Manika Bahadur. That in this brutally attack, we tomorrow the YTF here going to organize a peaceful demonstration in front of the Bangladesh High Commission. There is nearby Circuit House. I hope this agitation or else demonstration is not a communal against any community, but to show our respect and solidarity to the people of Bangladesh and also the minorities, people from Bangladesh. Why is that? We all know many times Bangladesh is our neighboring countries, and there are many brothers and sisters, Tripuri communities, Chakmas communities, and many Riang communities. They have been always neglected. But here, tomorrow, since we are going to have a peaceful demonstration, in this peaceful demonstration, there is nothing against a communal violence or support a violence, but to stop a peaceful violence. We just condemn a peaceful manner. Why is that? We all know that Bangladesh is always being neglected by the minorities communities. That's why I just want to say that we tomorrow the YTF is going to have a peaceful demonstration here in front of Bangladesh High Commission. Also, I would like to request our working president, our Jiten Derma, to deliver his press note in Bengali. যতন সারি কাহাম কুলকা সবাইকে নমস্কার সবাইকে শুভ সন্ধ্যা তো আমরা শুনেছি কিছুক্ষণ আগে আমাদের যে ওয়াইটিএফ প্রেসিডেন্ট শ্রী সুরজদেব বর্মন কাছ থেকে আমরা এবং আজকে আমরা এই যে আপনাদের মাধ্যমে একটা আমাদের কাছে যে আমাদের প্রতিবেশী যে কান্ট্রি বাংলাদেশ সেখানে ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমরা আজকে এখানে
আপনাদের মাধ্যমে আমরা আমাদের যে আহ, মনের থেকে তাদের প্রতি যে আমাদের সলিডারিটি এটা আমরা দেখাচ্ছি। এবং আমরা শুনেছি বা দেখেছি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যে বাংলাদেশে এখানে যে ইন্ডিজিনিয়াস বা মাইনরিটিজ এখানে আহ, কিছু দুষ্কৃতির হাতে তাদের বাড়িঘর, তাদের শারীরিকভাবে অত্যাচার হচ্ছে, সেটাকে আমরা নিন্দা জানাই। এবং আমরা কি জন্য বা কিসের জন্য সেটা আমরা আগেও আমরা আপনাদের মাধ্যমে বা আমরা দেখেছি যে আমাদের তাদের প্রতি যে সহানুভূতি, বিশেষ করে আমাদের যে মাইনরিটিদের জন্য, এটা তো আমরা দেখেছি যে আমরা ত্রিপুরার যে আমরা যে মহারাজের যে নেতৃত্বে আমরা সবসময় আমাদের মহারাজের মুখের থেকে বা মহারাজের কাছ থেকে এটাই আমরা পেয়েছি যে আমরা সবসময় আমরা মাইনরিটি এবং ইন্ডিজিনিয়াস পিপুলের জন্য যেভাবে মহারাজ আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে এবং সারা ভারতে যেভাবে তিনি একটাই বার্তা দিতে আছে যে যেখানেই যে যে রাজ্যে হোক বা যে দেশেই হোক মাইনরিটিরা যেখানেই থাকুক তাদেরকে স্বাধীনভাবে থাকতে, তাদের যে অধিকার সেগুলোকে দেওয়ার জন্য মহারাজ আন্দোলন করে চলছে। এবং আমরা তাদের আদেশেই আমরা যে বাংলাদেশের যে মাইনরিটি ভাইদের উপর যেভাবে অত্যাচার হচ্ছে সেটাকে আমরা কেন্দ্র করেই আগামীকালকে আমরা যে বাংলাদেশের হাই কমিশন যে আমাদের আগরতলাতে সার্কিট হাউসে নিকটে, সেখানে আমরা একটা ওয়াইটিএফ আমরা যুব সংগঠনের মাধ্যমে আমরা একটা এজিটেশন সেখানে আমরা বেলা 11টা থেকে 2টা পর্যন্ত আমরা করতে যাচ্ছি। তাই আমি সকল ত্রিপুরার আমাদের যে ওয়াইটিএফ এবং মহারাজের সমস্ত ওয়ারিয়রদেরকে আমি অনুরোধ করতে যাচ্ছি যে আগামীকালকে আপনারা সবাই আসুন, আমরা সেখানে পিসফুল ভাবে যাতে আমরা এজিটেশনটা আমরা করতে পারি সেটার জন্যই সবার কাছে আমি অনুরোধ রাখছি। এবং যেভাবে বাংলাদেশের যে মাইনরিটি ভাইদের উপর বোনদের উপর যেভাবে অত্যাচার হচ্ছে সেটাকে বাংলাদেশের যে গভর্নমেন্ট তারাও সেটাকে একটু নজর দিয়ে আগামী দিনে যাতে কিভাবে সেটাকে সুস্থভাবে রাখা যায় সেটার জন্য আমরা আবেদন করব। এবং কালকার যে ডিসিশন এটার মাধ্যমে আমরা এই আন্দোলনটা করে তারপর আমরা এই বার্তাটা আমরা দিতে যাব। আমার নাম জিতেন দত্ত, আমি ওয়াইটিএফ এর ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট। আপনারা কতজন লোক আগে 1000 মানে 1000 এর মতন আমরা দেখেছি। আমরা কারণ হঠাৎ দেখে আমরা সবাইকে তো আমরা আনতে পারবো না। আমরা আমরা যে সদর বেশ সিপাহীজলা আমরা যে পাশাপাশি যে এলাকার বা আমরা যে ওয়ারিয়ার গুলোকে আমরা দেখেছি, আর যারা দূরে থেকে আসতে চাইলে তাদেরকে আমরা ওয়েলকাম জানাবো। কিন্তু আমরা এটাই এক্সপেক্ট করতেছি যে আগামীকালকে 600 to 1000 এরকম দেখা নেতৃত্বে কে থাকবে আপনাদের? আমাদের নেতৃত্বে আমরা ওয়াইটিএফ আমরাই থাকবো, আমরা প্রেসিডেন্ট থাকবো, আমরা ইএম আমরা টিটিআরডিসি ইএম সাহেব থাকবো। আর আমরা যারা যারা এখানে আছে এর ছাড়াও যারা আমরা ব্লক লেভেলের বা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলের যারা নেতৃত্বরা তারা থাকবে। পরবর্তী সময় আপনার ডেপুটেশন দেওয়া হবে হাই কমিশনে আপনাদের? হ্যাঁ, আমরা ডেপুটেশন একটা মেমোরেন্ডাম সাবমিট করার জন্য আমরা আলোচনা করব, করার পর আমরা প্রেসিডেন্ট নিয়ে রাস্তা তো ব্লক করা হবে না রাস্তা আমরা পিসফুলি, আমরা তো বলেছি পিসফুলি করবো। আচ্ছা, এই যে সবার পরিচয় দেবে